कौन करछ कि माछ तरकारी करछ आउ माछ तरकारी करछ छुआ खाइबे आसिके कि माछ एटा होची भाकुर भाकुर माछ ओहो आउ एटा होची चुना माछ हम्म हला एटा होची झाल हबो एटा तरकारी हबो चिकन पाई जाइचोदी ओहो चिकन आसले चिकन टा हबो आम आसछि सब आइटम बना होची आज आसचोदी कोन तू आइटम सब बना होची भल भल आइटम खाइबो एन्जॉय करिबो। आज हमर आइचंदी भाउजराणी आसी भाई भाउज पुओ सब आसीचंती आज होची आ आके खुशी खाई के आज पेट फाटिला बेसी खोइबनी बांती हबो आउ भाउज भाउज जा करबो अल्प खाइबो हैला अल्प खाइबो बेसी खाइबो नै हमर सरी जीवो बेसी खोइबनी तोर बाटरा में होइरा देबो हां हैला खाइला बेला खाइबो ना आ जदी खाइबे 8-10 पीस माछ न खाइमी ताले काहे से माछ कढई पाखरे बसिमी ना रे बाबा हम एते खाइ परिबनु 12 पीस माछ मु खाइमी 12 पीस माछ पेट ना कोन मोर जाजीपुर कोट पेट नुहे जदी न खाइबे भाई माने कोनाती जदी न खाइबी काहे माछ बनेइबी एते कष्ट करी बनेइबी देखिला बेला टिके खाइमी सुंगीबी मते से सब भल लागला देखो तो एटा होची चुना माछ झाल हबो एटा होची भाकुर माछ एटा त मुंडडा देखो केते बड़ मुंडडा रे बाबा एते बड़ मुंड हां ता पाटे जागा धरिबो ना हां मोर केते बड़ पाटी से जेटी बड़ पाटी सेटा भी सेती बड़रा पसिबो ଆମର ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଚୁନା ମାଛ ଝାଲ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପିସ୍ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ହେଲେ ମୋ ଭାଉଜ ସେ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଏ ହେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ହେଲେ ମୋ ଦିଅର ଏ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ମୋର 3ଟା ପିଲା ଖାଇକିରି ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ମୋ ସାନ ଯା ସିଏ ତା ନାତୁଣୀ କିଛି ଜମା ଖାଇପାରୁନି ନ ଖାଇଛି ସିଏ ଭଲ ଅଛି ଖାଇଲେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଭାଗ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆଜି ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇବୁ मटन चिल्ली के खाइबो ଆଜି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ସାନ ଯା ନା ଖାଲି ଅନଉଛି ଜାଣି बिरयानी मटन बिरयानी ରାତି ହବ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି चुंगुड़ी रोस्ट खाइबे भाउज पळेबो भाई जाको खाइबो ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା चुंगुड़ी रोस्ट ମୁଣ୍ଡଟା ଚୁଟା ଭଳିଆ କାଟେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟା ସରିଗଲାଣି ଆଗେ ଆଗେ ପିଇଦେଲୁ ଏଟା ଖାଲି ଗ୍ଲାସଟା